Enlighten यूट्यूब चैनल परिवार समस्त श्रुति दर्शक सदस्य और ग्राहक मानू गभीर शुभेच्छा। आपण मानक पई आमे चैनल तरफ एक नुआ कार्यक्रम गीता कथा आरंभ करूछु। यह आपण मानक पई पॉडकास्ट रूप में उपलब्ध हेबो। श्रीमद भगवद गीतार अमृत बाणी को सरल ओडिया भाषा रे आपण मानक पाखरे पहुंचाइबाकू हमर एही प्रयास। आशा करूछु आपण माने यहाकू पसंद करिवे और मतामत देबे। आमर एही कार्यक्रम को नियमित सुनिया पई आपण माने आमर चैनल को सब्सक्राइब करन, लाइक और शेयर करने को मध्य भूलिबे नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद भगवद गीता व्यास द्वैपायनक रचित महाभारत भीष्म पर्वर 25 अध्याय 42 अध्याय वर्णित होइछि गीतार महावाणी। मात्र गीता ज्ञानर आयुष अनंत। स्वयं परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण निजे कहिछन्ति, सृष्टिर प्रारंभ रे मु एही परम गोपनीय ब्रह्म विद्या को विवस्वान सूर्य को शिक्षा देइथिली। कालक्रमे एही विद्या लोप्त हो गला। जगतर कल्याण और मानव समाजर उद्धार पई से ज्ञान को पुणी नुआ रूप रे आम आगकू आनिले वेदव्यास। युद्ध करिबी कि युद्ध करिबी नाही, एही मानसिक द्वंद्व भितरे घांटी हेउथिले सव्यसाची अर्जुन। अर्जुन को भितरे दया, क्षमा, साहस, जिज्ञासा आदि मानविक गुण तो थिला, मात्र से होई पड़िथिले मोहग्रस्त। भगवान श्रीकृष्ण तांकर अमृतमय उपदेश द्वारा तांकू एही मोहरु मुक्ति देइथिले और भरी देइथिले अफुरंत कर्म प्रेरणा। सेही अमृतबाणी होइछि गीता। आमे साधारण मनीष माने निज जीवन रे निज निजर संघर्ष लड़ुछे। प्रत्येक जीवन एक महाभारत। आमे मोहग्रस्त हेउछे, पड़ी उठी झुंटी पुणी लड़ुछे। बाहर भी युद्ध, भीतर भी युद्ध। बाहर अपेक्षा भीतर युद्ध अधिक कष्ट दिए। आजिर मनीष हताशा, निराशा और भयग्रस्त जीवन बंचुछि। समग्र पृथ्वी रे आज चलीछि युद्धर घनघटा। चारिआडे विश्वासर संकट। मनीष भितरु मरी जाउछि मनीषत्व। अधिकांश मनीष आज मानसिक अवसादर शिकार। फल बढ़ी चली आत्महत्या और अपराध। कहबाकू गले आजिर पृथ्वी को गीताबाणीर सबुठु अधिक आवश्यकता रही। पथ भूली जाइथिबा मानव जाति को आवश्यक नूतन दिग्दर्शन, मनीषर आत्मा को से दिव्य परम आनंदमय स्पर्श दे पारिबो श्रीमद् भगवद गीता। गीता एक धर्म ग्रंथ नुहे, गीता एक कर्म ग्रंथ। कर्म कौन, अकर्म कौन, विकर्म कौन, यार परिचय मनीष सहित कराई थाए गीता। भ्रांति नाश करी दिव्य कर्म प्रेरणा सृष्टि करे गीता बाणी। सर्वशेष गीता हेउछि जीवन बंचिबार कला। जीवन को अवसादर मुक्त करी, मायामोह और भ्रांति मुक्त करी, कर्म सफलतार सूत्र शिखाई जड़े सफल कर्मयोगी सृष्टि करी, जीवन में आध्यात्मिक शांति स्थापित करी, जीवन को अपूर्णतारू पूर्णता दिग को नेबा सहित एक सफल और पूर्णांग जीवन बंचिबार मार्ग देखाई श्रीमद् भगवद गीता मनीष जीवन पर दिव्य चेतना उत्तरणर प्रतिश्रुति प्रदान करे। गीता बाणीर श्रोता माने निजकू जड़े जड़े अर्जुन मन कले सद्गुरु श्रीकृष्ण शिक्षा को प्रत्यक्ष भाव में ग्रहण करें। मनरे सर्वदा यही भावना रखिए जे श्री भगवान अर्जुन को नुहे मते ही गीता उपदेश प्रदान करुछंती। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय गीतार अमृत उपदेश प्रदान करिबा पई परमावतार भगवान श्रीकृष्ण महाभारतर युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र को बाछिछंती पृष्ठभूमि। से पृष्ठभूमि रे ठिया होइछंती अर्जुन और युद्धर घनघटा मध्यरे शुणुछंती गीता कथा। ठीक जमिति आमे माने निज जीवन संघर्ष मध्य खोजुछु जीवन सठिक मार्ग। गीतार प्रथम अध्याय मोट 47 श्लोक रही। यही अध्यायर नाम अर्जुन विषाद योग। एथिरु 20 श्लोक पर्यंत युद्ध क्षेत्र में उपस्थित योद्धावर्ग और युद्ध प्रस्तुतिर वर्णना रही। 21 श्लोक 27 श्लोक पर्यंत अर्जुन युद्ध क्षेत्र निरीक्षण करुछंती। 28 श्लोक 47 श्लोक पर्यंत अर्जुन निज विषाद बा अवसादर कारण सब गोटी गोटी करी भगवान श्रीकृष्ण आगे वर्णना करुछंती। प्रथम अध्यायटी धृतराष्ट्र प्रश्न और संजय उत्तर मध्य वर्णित होइछि। कौन शास्त्रर आलोचन जो 8टी प्रमुख बिंदु को
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବା ମାନକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସେଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଓ ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ଅନ୍ୟତମ। ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତାର ବୀଜ ନିହିତ ରହିଛି ଓ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୀତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ନିହିତ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୀତା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା। अथ श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରୂପକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ମୋର ଓ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କାମନା କରି କ'ଣ କଲେ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 10ମ ଦିନରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପରାଜିତ ହୋଇ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ହେଲେ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଏହି ଦାରୁଣ ସମ୍ବାଦ ଯାଇ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ଚକ୍ଷୁଘ୍ନ ନଥିଲେ, ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟିହୀନ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କରି ଅଭିଭାବକତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବୁଦ୍ଧି ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର କରିବା କଥା। ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପୁତ୍ରମୋହରେ ଅନ୍ଧ ପିତା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘୋର ପକ୍ଷପାତ ଆଚରଣ କଲେ। କୁରୁସଭାରେ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରି ଘୋର ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହା କୁରୁବଂଶରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା କଳଙ୍କ। ତା ସହିତ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା, ଦ୍ରାକ୍ଷାଗୃହ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆଦି ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଘଟାଇ ଚାଲିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଶକୁନି। ଶେଷରେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ବନବାସ ଓ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଶେଷ କରି ଫେରିଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମୌନ ସମର୍ଥନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଭୟଙ୍କର ଓ ଭୟାବହ ପରିଣତିକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲା। ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ କି? କିଏ ପତ୍ନୀ ମୋହରେ, କିଏ ସନ୍ତାନ ମୋହରେ, କିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋହରେ, ତ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୋହରେ ଗ୍ରସ୍ତ। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି ନ୍ୟାୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ କରିଚାଲିଛି ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରକେ ସମବୁଦ୍ଧି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ନିଜକୁ ରକ୍ତମାଂସର ଭୌତିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖିଥିବା ମଣିଷ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ପରିଚୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ। ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଡାକି ଆଣିଛି ବିଚାର ଓ ବିବେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଫଳରେ ଘରେ ବାହାରେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଶାନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ମହାଭାରତ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ନିଜ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ପକ୍ଷପାତ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା।